نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے پڑھو الصلاۃ والسلام ماشاءاللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے پڑھو الصلاۃ کیا یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ سرکار کی آمد এই আওয়াজে হবে না এখানে যুবক ভাইরা বসে আছে আছে না নাই আছে না নাই কিছুদিন আগে তারাই বলছে অমুক ভাইয়ের পিছে কতজনে নাচে ঠিক নেই কথা কোন ঠিক নেই আমাদের আওয়াজ কি হারাই ফেলছি নাকি আছে একটু প্রমাণ করেন সরকার কি আমত হায় 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 দিলদার কি আমত और ऊंचा बोलो मक्की की आमद मरहबा मदनी की आमद मरहबा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या बोलो बोलो मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा अस्सलातु हाय 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 क्या या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह मैं हुस्नी हो जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम नूर वाला आरो जुरे नूर लेकर है सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है माशाअल्लाह क्या या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु ईद मिलादुन नबी है दिल बड़ा मसरूर है ईद दीवानों की तुबारा रबीउन नूर है नूर वाला नूर लेकर आया है सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है बोलो अस्सलातु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह मुहब्बत आवाज़े बोलें सुभान अल्लाह एक बार बोलें अल्हम्दुलिल्लाह एक बार दुई हाथ तुले बोलें या रसूल अल्लाह আর একটু জোরে বলেন না